산업인과 우리 중직자 여러분들은 이제는 좀 건강도 잘 지켜야 됩니다. Para pebisnis dan juga majelis gereja harus menjaga kesehatan juga dari sekarang. 여러분들이 산업도 해야 되고요. Dan saudara harus menjalankan bisnis juga. 세계보고마도 해야 되고 Dan penginjilan seluruh dunia juga. 그중에 특히 여러분들은 렘넌트를 키워야 됩니다. Di antara itu, khususnya saudara harus mendidik remnant. 거기에 제일 중요한 게 Apa yang paling penting dari sana? 지금 받을 응답이 뭐냐 하는 겁니다. Tentang apa jawaban yang akan kita terima sekarang harus diingat. 그래서 우리는 지금 렘넌트 키우는데 제일 중요한 현장이 Maka dari itu, 이 세 가지 뜰과 금토일 untuk mendidik remnant ada ladang yang paling penting, yaitu 3 pelataran dan zaman hari Jumat satu 시기 minggu. 때문에 지금 그 산업인들과 중직자들이 제일 좋은 것은 여기에 가시는데 Dan cara terbaik adalah untuk pebisnis dan juga majelis gereja, 정인으로 saudara pergi ke tempat itu tapi sebagai saksi. 정인은 증거가 있어야 Orang 됩니다. saksi memiliki bukti. 그렇기 때문에 여러분이 정인이 안 되면은 가서 그냥 할 말이 Kalau 없어요. saudara tidak bisa menjadi saksi, berarti saudara tidak ada kata yang saudara sampaikan pada mereka. Artinya saudara tidak ada kata-kata yang disampaikan juga kepada orang lain. 만났거나 불신자를 만났는데 해줘야 될 하나님의 것이 있어야 Jadi saudara seharusnya memiliki apa yang datang dari Tuhan Allah pada saat bertemu dengan orang sakit atau orang tidak percaya. 보면은 이런 게 많이 나와요. Jika kita membaca Alkitab, banyak adegan yang seperti ini. 산 이렇게 나와. Ada pegunungan. 호렙산에 하나님이 모세를 부르시고 Tuhan memanggil Musa ke Gunung Horeb. 또 엘리야를 호렙산에 Dan 데려오시고 Tuhan memanggil Elia ke Gunung Horeb juga. 왜 그렇겠어요? Mengapa demikian? 그다음 혹저 이렇게 광야로 데리고 가기도 하고요. Kadangkala Tuhan membawanya ke padang gurun 또 보면은 뭐 강가 뭐 이런 데 atau pinggir sungai 뭐 바닷가 atau laut. 이게도 성경에 많이 나옵니다. Jadi banyak tempat seperti ini tercatat di Alkitab. Mengapa? 여러분들이 정인이 되기 위해서 해야 될 가장 중요한 게 이제는 가져야 됩니다. Supaya saudara bisa menjadi saksi Tuhan, ada hal yang harus dimilikinya. Ini 서밋 집중 타임을 ini 반드시 wajib, yaitu memiliki waktu untuk summit secara 이번에 terkonsentrasi. 목사님들 사모님들을 부탁했습니다만은 여러분이 힘이 있어야 되는 Saya sudah minta tolong kepada para pendeta dan juga istri pendeta, saudara sendiri yang harus memiliki 여기는 kekuatan dulu. 하나님께서 힘을 주기 위해서 부르신 장소. Jadi Tuhan memanggil orang-orang ke tempat untuk memberi kekuatan. 그래서 예수님께서 공생의 3년 동안에 가르치신 거 명심해야 됩니다. Maka kita harus ingat apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3 tahun 예수님께서 pelayanan 공생의 publik. 3년 동안에 하지 말라는 거 있고 꼭 해야 되는 걸 가르칩니다. Ada hal yang disuruh jangan melakukannya dan ada juga hal yang disuruh untuk melakukannya. 여러분? Saudara, apakah sudah 지금 paham? 많은 교회들이 문을 닫는 이유가 예수님께서 하지 말라는 걸 자꾸 하거든요. Mengapa para gereja lagi tutup? Karena mereka melakukan apa yang disuruh jangan melakukannya. 그러다 보니 꼭 하라고 하는 건 안 합니다. Dan mereka tidak melakukan apa yang disuruh harus 우리 melakukannya. 인간이 원래 좀 타락근성이 있기 때문에 그런지 예수님이 꼭 하라는 건 안 해. Mungkin karena manusia memiliki sumber yang sudah jatuh dalam dosa sehingga mereka tidak mau mendengarkan apa kata 하지 Yesus. 말라는 거는 꼭 하고 하라는 것도 안 하거든요. Seperti anak kecil, mereka tidak mau menuruti orang tuanya, tetapi selalu melakukan hal yang jangan disuruh sama orang tuanya. 여러분이 교회 섬기고 있는 게 얼마나 축복인가 아셔야 됩니다. 거의 지금 교회들이 예수님이 하지 말라는 것만
싹 골라서 다. Jadi saudara harus mengetahui bahwa betapa berkatnya saudara melayani gereja. 그리고 진짜 하라는 거 전혀 안 하고. Dan mereka semua melakukan hal yang disuruh jangan 빨리 melakukannya. 바꾸셔야 돼요. Jadi harus cepat kita berubah. 그래서 사도행전 3절에 40일 동안 설명인 거. Maka dari itu ada yang dijelaskan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. 그리고 여러분 이 시간을 가져야 돼요. Selama 40 hari. Jadi saudara harus memiliki summit time seperti ini. Sebanyak 미션이 mana? 발견될 때까지. Sampai saudara menemukan 그 misi. 미션을 가지고 오로지 기도에 Jadi dengan membawa misi ini, bertekun sehati dalam doa. 이 부분들을 놓치면 Jangan sampai kehilangan bagian ini. 기도했더니 오순절 날이 이미 이르면 성령 충만한 역사를 하는데 그 중에 제일 중요한 게 예배가 살아나. Pada saat mereka berdoa, pada hari Pentakosta tiba dan kepenuhan Roh Kudus berkarya dan ibadah hidup kembali dan mengikuti pengajaran rasul-rasul. Itulah arus yang sangat penting. 하나님께서는 안디옥 교회를 중심에서 세계 선교가 시작. Pada suatu hari, Tuhan mengizinkan penginjilan seluruh dunia terjadi berpusat pada gereja Antioquia. 초대교회가 예수님께서 하지 말라는 걸 자꾸 하는. Karena jemaat mula-mula yang dimulai dari loteng Markus, mereka mulai melakukan hal yang tidak disuruh oleh Yesus. ini 중요합니다. Jadi ini sangat penting. 어떤 실수를 Mereka melakukan kesalahan 했습니까? apa? 실수가 아니고요. 갖고 있는 사상이. Sebenarnya bukan kesalahan, tetapi ideologi yang mereka miliki. 왜 고넬료 집에 가서 이방인 집에 가서 식사를 했냐? 이런 Mengapa kamu ke rumahnya Cornelius dan makan di rumah 말도 안 되는 orang 소리인 거예요. asing? Ini sebenarnya kata-kata yang tidak 우리가 masuk 복음 akal. 모르면 옳은 말인데 그 굉장히 무서운 결과. Jadi jika kita tidak mengetahui Injil, ya itu memang benar, tapi kita 사실상 menjadi 촛대를 옮긴 거예요. kehilangan hal yang penting. Dan pada saat itu pelita Tuhan telah dipindahkan. Pelita untuk penginjilan misi. 받은 축복이 얼마나 큰 것인가를 알아야 그 다음 또 계속. Saudara harus ketahui betapa banyaknya dan besarnya berkat yang saudara terima dan barulah terjadi selanjutnya. 어떤 역사를 났습니까? Dan dalam arus yang seperti ini, gereja Antioquia mengalami karya Tuhan seperti apa? 처음으로 정식 선교사를 파송했어요. Pertama kalinya mereka mengutus misionaris secara resmi. 이게 너무 중요한 줄 알고 바울은 금식하면서 성령님을 받았어요. Paulus menganggap ini sangat penting sampai dia berpuasa dan dipimpin Roh Kudus. 여기에 이 일 이후에 또 이 속에 하나님이 중직자들을 Dan di sini yang paling penting adalah setelah ini dan di dalam ini Tuhan memberkati para majelis gereja. Jadi ada pebisnis yang dipimpin oleh Roh Kudus. 그래서 오늘도 우리는 산업선교 모임을 하는. Maka dari itu kita berkumpul khusus untuk para pebisnis di sini. 누가 뭐래도 세계 복음화에 쓰임 못 받는 것은 틀린 겁니다. Karena walaupun ada orang yang berkata sesuatu, tetapi kalau kita tidak dipakai oleh penginjilan misi, berarti itu salah. Usaha saudara harus dipakai untuk penginjilan misi. Itu tolak ukur kita. 렘넌트의 학업이 세계화돼야 돼요. 그래야 세계 복음화할 수 있어요. Studinya Remnon harus dijadikan globalisasi, maka bisa melakukan penginjilan seluruh dunia. Harus cocok dengan 237 negara. 이제는 5천 종교가 맞아야 돼요. 공부해야 돼요. Dan sekarang yang lebih penting lagi, harus sesuai dengan 5.000 suku. Jadi saudara harus belajar. 이거는 그냥 엄청난 시간이에요. Kalau kisah para rasul 13 ini memang waktu yang sangat luar biasa. Ini pertama kalinya Paulus berangkat. Pertama kali, tapi memang luar biasa. Dan bukan dengan cara ya begitu-begitu saja. Tuhan mempersiapkan hal yang lebih besar lagi. Ke Makedonia. Tidak hanya berdiam di Asia, tetapi sampai ke Makedonia. Dan pergi ke Roma.
준비를 다 Jadi 해요. Tuhan sudah mempersiapkan 요 seperti ini. 흐름을 보고 여러분들은 증거가 Jadi 있어요. saudara harus melihat arus ini dan memiliki bukti atas 우리는 ini. 이제 해마다 다민족, 오천종족 쪽으로 문이 더 많이 열리고 있어요. Setiap tahun pintu mulai terbuka lebih banyak lagi 앞으로 untuk orang-orang multietnis dan 5.000 suku. Dan untuk ke depan, banyak karya Tuhan akan terjadi untuk 5.000 suku. Maka apa arus? Arus apa yang kita harus ikuti? 오천종족 속에 지도자와 엘리트 렘넌트를 찾는. Mencari pemimpin dari 5.000 suku itu dan mencari remnant yang elit. 준비를 하면 비자도 나오고 다 일을 할 수가 있어요. Jika kita mempersiapkan hal-hal yang penting, berarti kita bisa mengeluarkan visa juga. 예, 그들에게 복음을 심어서 보내. Kita menanamkan Injil dan mengutus mereka kembali. 실제 우리는 오천종족 들어가서 못하면 Kita secara nyata tidak bisa masuk ke tempatnya 5.000 suku. 말이 그렇지 못하면 Ya, ngomongnya gampang, tapi tidak bisa. Caranya hanya satu. 거기 있는 인재를 불러서 복음을 심어서 전도자로 만들어 보내는 겁니다. Memanggil orang bertalenta di sana dan menanamkan Injil pada dia dan mengutus mereka ke tempat asal mereka sebagai penginjil. 237이 여기. Kita harus melihat Roma juga. Mengapa? Karena 237 ada di sini. 237 연결된 캄캄한 데 있는 오천종족이 여기 있단 말이에요. Dan ada 5.000 suku yang terkoneksi dengan 237 negara tapi ada di 그래서 우리는 tempat 곳곳에 gelap. 알류 세우지만 미국에 알류 세운 이유가 그겁니다. Maka ini alasannya mengapa kita mendirikan Universitas Remnant di Amerika. 항상 누려야 Kita 됩니다. harus selalu menikmatinya. 중직자가 응답받아야 될 기준이 뭡니까? Apa tolak ukurnya bagi seorang majelis gereja menerima jawaban? Saudara harus ingat senantiasa. 예수님이 처음 말씀하시고 마지막 말씀을 Ini hal yang difirmankan oleh Yesus pada pertamanya dan juga pada 너와 terakhirnya. 함께하겠다. 그랬어요. Aku akan menyertai engkau, 그렇죠. ya kan? 임마누엘 원넷으로 Aku akan menyertaimu dalam bentuk Immanuel Oneness. 세상 끝날까지 너와 Apa itu 함께하겠다. oneness? Sampai pada akhir dunia ini aku akan menyertai engkau. Dan membangun sistem seperti ini adalah tolak ukur kita. 우리는 불신자로 경쟁을 많이 하는데 할 필요 없어요. Dan banyak yang ingin berkompetisi dengan para yang tidak percaya, tidak perlu, hanya keunikan dan penciptaan ulang. Inilah tolak ukur bagi kita. 여러분의 배경 나오는 Dan ada latar belakang dari saudara. 보좌의 능력과 하나님의 나라, 하나님 나라의 일입니다. Kemampuan tata, kerajaan Allah, dan pekerjaan kerajaan Allah. 플랫폼, 파수망대, 안테나. Ini disebut platform menara pengintai antena. 응답 받을 수밖에 Ya 없어요. pasti saudara akan menerima jawaban. 저는 참 이상한 게 하나님이 다 준비해놨잖아요. Saya merasa sangat anehnya karena Tuhan sudah mempersiapkan semua kan. 시작했는데 계속 전도 역사나서 당연한 거 아니에요? Jadi saya melakukan gerakan penginjilan di kota Busan 누가 잘한 게 아니고 dan 당연한 거. penginjilan terjadi. Bukannya itu hal yang wajar, bukan ada satu orang pintar, tapi itu hal yang wajar. 얼마나 시기 질투 오만 거짓말 만들어가지고 공격을 하고. Tetapi gereja sebelahnya begitu iri sama kita sampai mereka membuat kebohongan dan menyerang kita 88년도부터 계속 그랬어요. sejak tahun 1988 dan sampai sekarang. 그게 중요한 게 아니에요. Tapi itu kurang penting. 하나님은 지금도 말씀을 성취하고 계십니다. Sampai saat ini pun Tuhan menggenapi firman-Nya. 복음 구원의 역사를 이루고 Sampai sekarang pun Ia menyelamatkan untuk 지금도 yang harus 파수꾼의 diselamatkan. 기도 응답하고 Dan 계십니다. sekarang pun Tuhan menjawab doanya para 그 속에 pengintai. Jadi kita harus ada di dalam 우리 itu. 산업인들이 중위자분들이 그 속에 Jadi para pebisnis dan majelis gereja harus 자, 그러면 어떤 harus 내용이 berada di tempat itu. Berarti kita harus membawa konten 내용 apa? 나왔잖아요. Kontennya apa? 어떻게 우리 보고 응답한다고 하셨어요? Tuhan menjawab kita itu dengan cara seperti apa dan kita harus menjadi saksi seperti apa. 증인될 것을 그리스도께서 약속하셨. Kristus berjanji bahwa kita akan menjadi saksi. 그리고 그리스도께서 Dan 미션 Kristus memberi misi. 됐죠? Sudah kan? 그리스도께서 먼저 이때 일어나는 응답을 약속하셨어요. Kristus menjanjikan jawaban yang terjadi pada saat itu. Jadi pada saat itu jawaban seperti apa yang akan datang.
하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주다. Dikatakan, aku akan memberimu kuasa atas langit dan bumi ini. Inilah latar belakang kita. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게. Telah diberikan kuasa atas langit dan bumi ini. 이것 가지고 너와 항상 함께. Aku akan menyertai engkau senantiasa dengan kuasa 이 ini. 권세 가진 분이 함께 하십니다. Jadi yang berkuasa seperti ini yang akan menyertai kita. 그러면서 놓치지 말아야 될 말씀을 주시죠. Dan ada firman yang kita tidak boleh 반드시 준비되어 lupa. 있으니까 모든 족속으로 Karena semuanya sudah dipersiapkan. Jadi pergi sampai ke segala bangsa dan jadikan mereka murid. 이것만 하면 Jadi kita tinggal melakukan itu saja. 제자가 만드는 거 아닙니다. 예비돼. Jadi murid itu bukannya dengan cara dilatih tetapi Iya. dilahirkan sendiri karena Matius dipersiapkan mencuci. oleh Tuhan. Dan itu sudah tercatat Makabogi는 di 어떻게 약속했어요? kitab Matius. Dan kalau di kitab 조금 Markus, 다른 차원으로 약속했어요. Tuhan berjanjinya dengan level yang berbeda, dimensi yang 내 berbeda. 이름으로 귀신 쫓아내고 Usirlah semua roh-roh jahat dengan 내 namaku. 이름으로 기도하고 병든 자 손을 얹은 적 Kamu 나으리라. menjamah orang yang sakit dengan berdoa pakai nama aku, dia akan 이것도 disembuhkan. 같은 배경으로 보좌에 앉으신 주님이 역사하시겠다. Jadi dengan latar belakang yang sama, Tuhan Allah yang duduk di tata akan berkarya kapan? Sekarang. 중자 여러분의 언약 정확하게 잡고 기도하는데 지금 이 역사 Pada saat saudara memegang perjanjian Tuhan dengan tepat dan berdoa, Tuhan yang berkarya. Pasti. 응답만 확인하면 Yang penting saudara lihat aja bagaimana jawabannya. 그러면서 이 사도행전 1장 감람산에서는 마지막 강단인데 메시지를 주죠. Dan dengan cara seperti ini, di Kisah Para Rasul pasal 1, di Bukit Zaitun, itu firman terakhir dan Tuhan memberi firman. 중요하지만은 방법이 중요해요. Di sana semua konten firmannya penting, tetapi di sini cara juga penting. 오직 Hanya satu-satunya. 이것만 하면 Ya 돼. kita tinggal melakukan ini saja. 나머지 것도 가죠. Kalau yang sisanya bagaimana? 다 따라와요. Semuanya akan mengikuti kita. 진짜 응답은 여러분이 오직 그리스도, 오직 성령, 오직 복음 이 준비했는데 오직 하나님 나라 했는데 모든 게 따라와요. Jawaban sesungguhnya adalah pada saat saudara hanya Kristus, hanya Roh Kudus, dan hanya Injil, 그게 정상이고 dan semuanya akan mengikuti saudara. Itu hal yang normal dan pasti. 여러분이 오직 하고 있는데 땅 끝까지 Pada saat 가죠. saudara hanya fokus pada sesuatu, saudara sampai 이거는 거의 확실합니다. menyentuh ujung bumi. 그래서 어떤 미션을 Jadi misi apa yang telah 이건 diberikan? 뭐 엄청난 거 Ini hal yang luar biasa. 보좌의 마 Membawa menara tata. 가는 길에 어렵지 않습니다. 보좌의 여정. Dalam perjalanan tidak susah, maka dari itu ambillah perjalanan tata. 보좌의 이정표 세우라. Kebangkitan pun tidak susah karena bangunkan pedoman tata di berbagai tempat. Inilah misi yang diberikan Yesus. 그러니 뭐될 수밖에 없어요. Maka ya pasti akan terjadi. 특히 우리 렘넌트 헛소리 듣지 마세요. 여러분의 가는 길은 하나님이 다 준비해놨어요. Khususnya para remnant, jangan mendengarkan kata-kata omong kosong. Jalan yang saudara akan jalani sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi milikilah some me time. 무슨 일이 Dan pada saat itu apa yang terjadi? 여러분이 상상치도 못하는 일이 이때 일어나고 지금 일어나고 Hal yang tidak bisa diimajinasikan terjadi pada 기도하는 sekarang. 분들은 지금 무슨 일이 일어나는 거 알아야 될 거 아니에요. Kalau saudara yang sedang berdoa harus ketahui apa yang sedang terjadi sekarang. 왔다 갔다 우리가 지금 함께 계시잖아요. Bukannya Tuhan datang pergi, tetapi Ia selalu menyertai kita senantiasa. Dan pada saat itulah terjadi, 이때 하나님의 말씀을 주위의 천사들이 이루는 역사입니다. yaitu malaikat Tuhan Allah yang melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Daud mengetahui ini. 하나님의 뜻이 이루어지는 곳에 역사. Dan di mana tergenapi kehendak Tuhan, di sanalah Tuhan berkarya bersama dengan malaikat karena 역사 하나님 우리 임재하는 곳에 항상 힘을 karena mereka selalu disuruh oleh Tuhan Allah dimanapun Tuhan Allah berada. Jadi saudara harus percaya. Kalau tidak percaya, tidak ada alasan juga untuk berdoa dan beribadah. 사도행 1장 11절에 뭐 Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. 이때
베드로가 이래야 될 거 아니요. Kan seharusnya Petrus, 주의 천사가 이때 나타나서 중요한 말씀. tapi utusan Allah yang telah menampakkan diri dan mengatakan apa? 입은 사람들이 이렇게 나왔어요. Yang berpakai baju putih. 그리스도께서 재림하실 것을 약속. Mereka menjanjikan bahwa Kristus akan datang kembali. 중요한 일이 일어났어요. Hal yang penting terjadi. 사도들이 죽게 되고 핍박받을 때 이 중직자 산업인들 모여 기도했어요. Para rasul mulai dibunuh dan dianiaya. 기도할 때 Majelis gereja dan pebisnis berkumpul dan berdoa. 안 믿는 사람이 많은데 뭐 상관없어요. 믿으셔야 Pada 돼요. saat kita berdoa, itu benar-benar terjadi. Saudara harus percaya. 그날 밤에 하나님이 주의 사자를 보내니까 주의 사자가 친히 헤롯이 죽어. Pada malam itu, Tuhan Allah mengutus utusan Allah dan Raja Herodes telah diambil nyawanya. Kita tidak perlu takut sama Raja Herodes. 어젯밤에 여호와의 사자가 Pada malam kemarin, utusan Allah. 임재하는 곳. 어젯밤에 여호와의 사자가 Jadi dimanapun ada keberadaan Allah, pasti ada utusan Allah atau malaikat. Itulah rahasianya. 대부분 신학자들이 이거 뺍니다. Tapi kebanyakan para teolog mereka 또 귀신 이야기랑 tidak memakai kalimat ini dan mereka ketakutan kalau menceritakan tentang hantu-hantuan. 멸망시키는 사단 얘기. Mereka tidak suka dengan 그렇죠? cerita setan yang membinasakan saudara. Mengapa? 성경에는 굉장히 많이 나와요. Di Alkitab begitu banyak menjelaskan tentang itu. 성삼위 하나님께서는 여러분의 역사하셔서 움직이는 그는 기본이고요. 이런 일이 밖에서 Setiap 일어난다. kali saudara berdoa, Allah Tritunggal berkarya dan menggerakkan semuanya. Dan ini yang terjadi pada saat kita berdoa. Harus percaya. 항상 하나님의 말씀이 보일 때까지 편집하세요. Editlah sampai saudara bisa melihat firman Tuhan. 그러면 답이 납니다. Maka saudara sudah memiliki jawaban. 말씀이 딱 이게 임재할 때까지 Jadi saudara terus mengedit kontennya 찾는 거죠. sampai bisa melihat firman Tuhan. Dengan cara lain, menemukan. 확실해지고 응답합니다. 그때까지 설계합니다. Dan kalau kalau doa saudara semakin yakin dan 말 들으면 안 됩니다. 어느 날 mulai 전도 dijawab, 현장이 보여요. mulai di sana saudara merancang, jangan mendengarkan kebohongan orang-orang. Dan suatu hari saudara akan bisa melihat di ladang penginjilan. Dan saudara mendesain sampai melakukan seperti demikian. Jadi saudara harus menantikan ini senantiasa. 여러분이 힘들 때도 있을 겁니다. 괜찮습니다. Ya, pasti ada kalanya saudara merasa capek, tapi tidak apa-apa. 그래서 여러분들이 지금 현실 속에서 아무것도 안 보일 수가 있다 이 말이에요. Jadi saudara bisa saja tidak bisa melihat apa-apa dalam realita. 그러나 하나님의 이 언약은 정확하게 그대로 지금도 이루어지고 있고 과거에도 이루어졌고 앞으로도 이루어지는 겁니다. Tapi perjanjian Allah ini sampai saat ini tergenapi dan sudah tergenapi pada masa lalu dan akan tergenapi juga pada masa depan. 말을 하는 게 아니고 Saya juga akan menunjukkan buktinya. Saya tidak mau memakai kata-kata. 여러분이 현장 가서 증거를 Jadi saudara pun harus menunjukkan buktinya di ladang. 여러분 어디 가든지 증인. Kemanapun saudara pergi, saudara adalah saksinya. 그래서 많은 말이 아닙니다. 증거가 Jangan berkata banyak, tetapi harus memiliki bukti. 땅 끝까지는 내 증인이. Dan aku akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 렘넌트에게 증거거리셔야 돼요. Jadi semua pebisnis yang ada di seluruh dunia harus memiliki bukti yang dapat ditunjukkan pada remnant. 메시지 정리를 쭉 하시고 뭔가의 증거를 가지고 내일 예배드리고 Jadi setidaknya saudara setelah mendengarkan firman intisari hari ini dan merapikan firmannya dan bisa beribadah pada hari Minggu besok. Kelihatannya ini hal sepele tapi tidak ada yang lebih penting daripada ini. 오늘 산업인들 중직자 모든 분들이 Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus supaya hari ini para pebisnis dan juga majelis gereja bisa memegang firman-Nya hari ini sebagai 증인으로 saksi. 간다.